Kung imo siyang tanawon, grabe rin siya ka-simple nga sari-sari store. Pero kung imo siyang sundok, ani ka nito, ang imong makita sa sulod. O diba? Ali, mga pisa ta, isa sa pinakasikat nga kapihan. Asa ta dapit mga piral? Pero ta diri ta kang dalon. Sige, sige. Sa dalon lone wolf nga kwan. Para ta sa dalon wolf nga kapihanan. Oh, yun. Dire dapit sa barangay Nazarete. Ayo. Ingani ra ni forma bro, wag ka kabalon sa sulod. Ali sudlo na tuloy. Puti ka may ubanis ako ninyo sa atong laag karon. Kani atong gilaag isa ni sa nag-viral sa una dres Cagayan de Oro nga kapihan diri sa barangay Nazaret. Ug mo ni siyang gitawag nga Dalon Wolf Coffee, o diba? Grabe kanindot jud diri. Mao nang wa na jud koy pagduha-duha paglaag diri. Kay mo lagi laagan man kaayo ta. Isa pod dili nato sayangon mentras nga nata diri sa Cagayan de Oro nga laagon og isa-isa ang mga nindot kayo nga mga laaganan diri sa Cagayan de Oro. Kay mao lagi parehas man tang laagan ug imong tan-awon daghan kay mga kagamitan diri nga mga sinuunang panahon nga sama ni nga mga gold ay ambot ba kung akong huna-hunaon mura kog nakasulod sa balay ni Manny Pacquiao kinsa manggoy magdahom anang simpo ra kay mo tan-awon nga sari-sari store nga samas uban pero imong sodlon ing ani kanindot ug maong isang hinundan nga nag-viral kini ug sa akong nabantayan walay puwas nga customer kalain-lain mga kamera imong makita tungod lagi sa ing ani kanindot nga imong makita sa ilang sulod munang ikaw karon nga kagayanon kung wa pakakalaag diri bisitaha kining Dalon Wolf Coffee kay grabe jud kanindot ubanon dayon nimo imong pamilya imong mama imong papa labi na jud imong asawa o imong uyab ug ikaw po nga medyo layo pud sa Cagayan de Oro nya kung gusto ka mo bisita testingin ka hapit dire di ba grabe jud kanindot ug wa na ipaglangay-langay gisaka na namo ang second floor kay matod palagi sa guard naapay sa second floor nga nindot kaayo ug pagsaka namo sa second floor na surprise ko sa ing ani kanindot yun o diba unya unsa pa may mong gihulat laag na kung di ka makalaag kumana na lang og tan-aw akong video kay sama sa pagtan-aw nimo sa akong video sama ka sa nag-uban-uban sa akong mga laag bisag asa o diba kung wa pa ka makapalo sa Job Andy Vlogs palihog na lang kog follow sa Job Andy Vlogs ug pa-subscribe na lang sa akong YouTube channel kung sa TikTok pud ang hisgutan apod ta makita pud ta sa TikTok kung nagustuhan nimo atong video palihog na lang kog share kay mo lagi na kay sama sa uban wa nay panahon sa panglaag kay tungod ka busy sa trabaho may pod malingaw pod silag tan-aw sa atong mga laag bisan asa. Dito po sa magiguting ko do. Garilyo, problema na may garilyo. Bro, grabe ka to dito. Nay astre oy. Ay, astre. Yon. Laag na mo dire. Ay, pato dali guys. Gitog now. Ay, gitog now. Ala. Ral, unsay mo makaingon karon sa atong laag. Murag okay magyapon pero sunta na kita tong kan ba. Mas setting hahay. Asa parapitan Ako na si Job Andy Vlogs. Palihog na kong follow sa cameraman nga si Augustine Gerald Vlog. Diba?